जय जगन्नाथ आज्ञा नंदा ब्लॉग को आपन स्वागत। आज भिडटी हूँ आपण मान भल पाइबा जो कौन 300 सब्सक्राइबर आमर कंप्लीट हो जाइए से गोटे छोटिया भोजीटे आम करुचु आपण मान भल पाइबा आहरी दिंतु जदि संभव है यही छोटिया भोजीटा दिने विराट भोजी रे भी परिणत करवा। आउ देखंतु आजिर भोजी आरंभ करिवु आसंतु दिबा। महादी बाबू ये रोषे कर घर रोषे करती घरे भी हमें रोषे कर बीन उडा सब घांट ना घोड़े दे ये पटा उड़ी चलती हाथ रे रखियो जा को तू हाथ रे बजाना। आज आइटम कौन ना भाई आज का आइटम ता कि अन्न डालमा पांपड़ आ चिली कोबी सालड। अच्छा बेचारा झुडुंग को नना धोई कौन कर अस्त जे देख इंडो क्लिप दे दे हाथ रे तो मोड़ी दो तू चोरी मागुची बुझिलु। बैचलर पिला होला जी जानी करू बैचलर पिला हाथ में मोड़ी पकई दे ये दरकार हैं आपण होतन फुल बैचलर आमे होत खाली बैचलर बस आ किछ कहबे नहीं नहीं महादी नो बैचलर हमें फुल बैचलर पकई दो सब कहना कौन जो फ्राइड राइस खाइथिबे लेमन राइस खाइथिबे फ्राइड राइस केबे खाइजंदी एटा नोना आज मु करी के खुआइबी नोना आज फ्राइड राइस को मु करे दे कहना 300 के ही पड़ो हां फ्राइड राइस बोले फ्राइड राइस कौन पड़े दे कहि देले सेटा सीक्रेट टॉप सीक्रेट कहि देले किछि लाभ होबनी हेला टॉप सीक्रेट मु कहि दु फ्राइड राइस कौन पड़िबो ना ना आपन को भाषा रे सिना कहि पेरी फ्राइड राइस रे पड़िबो कौन कहलु फटा आलू कंचा टमाटर टमाटो टमाटर दिखे काढ सारू भुलई टमाटर दिखे काढ देलो भुवनेश्वर भितरे कोन करथला अरे एटा चार्ज के बसै छु वादी के बोइटा ताते शिव मंदिर टा जीबुनी शिव मंदिर तो कोठी हम जीवार ना आटा सिना लक्का पके थानो तळ तळ पोड़ी देला ओ फुट पका पका डामा पका ई पानी कौन कर कौन कर पका गाले देखा आण यार पका ये बुले दे चारी करो बुले दी पका दे यार बा विकास आज हमर करूछनी कोन पनीर तरकारी चिली कोबी ना बे पनीर तरकारी चिली कोबी मो चिली पनीर ना 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 सब तो नहीं बुले पे डर ठंडा दियो सतो दे कि तेल बेसी दिए सॉरी नहीं पर्यंत साडे कटा हो हाँ हाँ मन बोले चिल्ली पनीर गोभी
ଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁଛି ଜୁଲାଇ ତାର ସାଲେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇଛି। ଆମର ପନିର ଛଣା କରିଛି ତା ସହିତ ଗୀତ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଆଉ କୋବି ଛଣା ହେଇ ରଖାଇଛି। ହଁ କାଟୁ ବମ୍ କାଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ପୁରା ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି କୋବି ହେଉନଥିବ ଆଜି ଏମିତି ମହାନ୍ତି ବାବୁ କରୁଛୁ ଖାଲି ନାକୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆମ ଆଇଟମ୍ ପକେଇ ଦେଟା 300 କାଲିଠୁ ଆଉ ଦେ କାଲିଠୁ ମିଠା ଲାଗିବ। ରହିଲା ଅଧା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପକା ଆଖୁ ରସ ଯଦି ପଚୁଛି ପୁରା ଅଧା ପକା ଆଉ ଆଖୁ ରସ ଫେରିଲା ବେଳେ ପାଣି ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ନ ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲି ପନିର କୋବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଲିକ ନନ୍ଦବାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମ ମାଲିକ କେବେ ହେଇନୁ ମାନେ ରୋଷେଇଆ ମାଲିକ ଦର୍ଶକ ଆରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ମୋତେ ତ ଜାଣିଥିବ କେହି ନୁହେଁ ଆଉ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦାବୁ ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ କହୁଛ ନା ଆମେ ତ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନୁହେଁ ରୋଷେଇଆରେ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କାଳେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ନିନ୍ଦୁଥିବେ ଆମକୁ ନା କ'ଣ ସେ ନିନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଜି ସେ ନିନ୍ଦିଲେ କିଛି ହବ ଏଠି ବି ଦେଖୁଥିବେ ଭାତ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଲେମନ ପ୍ୟାକ୍ଡ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଖରା ହେଇବନି କିଏ ଓନ୍ଲି ଲେମନ ଲୁଣ ପାଣି ହଜମ ପାଇଁ। ଆରେ ଥଣ୍ଡାଟା ଏତିକି ମନ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ ଟିକେ ଚିଲି କୋବି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଟିକେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଛୁଚନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ଖାଇବାରେ ଲୁଣ ହେଇଛି ବିକାଶ ହେଇଛି ତ ମୋ ତୁଳନାରେ ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।